Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, maka di video kali ini, Pak Tujuh Rebon kembali hadir di hadapan Anda, guna mengulas lebih jauh, detail dan penuh percaya diri, seputar otomotif. Kali ini kita akan membahas salah satu motor dengan penjualan terbaik di tahun lalu, dan sekarang masih berada dalam daftar 5 besar, penjualan terbaik Yamaha di tahun ini. Artinya motor ini, tetap menjadi idola di kalangan masyarakat Nusantara. Tampil dengan stripping terbaru di tahun 2022, tampilan lebih garang dan menarik perhatian, sangat menggugah selera. Plus welcome Yamaha N MAX Ferrari Red Color. Dengan mengusung bodi yang sporty dipadukan dengan warna red Ferrari dan stripping sederhana yang tak pernah bosan memandangnya, kini N MAX memulai awal baru. Diharapkan penyegaran ini dapat membuat konsumen setia Yamaha yang memakainya merasakan hal positif dari pancaran warna baru yang lebih segar. Momen awal tahun 2022 ini, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, YIMM, seolah ingin menegaskan eksistensinya di semua segmen motor matic. Setelah merilis Fazio Hybrid Connected, kini giliran ubahan minor di matic premium mereka, Yamaha N MAX 250-2022. Yamaha terus melakukan inovasi produk tidak hanya dari segi fitur teknologi, desain, dan performa mesin, namun juga melalui kehadiran warna-warna spesial yang kerap menjadi trendsetter di industri sepeda motor nasional. Terang Antonius Widiantoro, Manajer Public Relation, YRA dan Community PT YIMM. Warna baru dirilis sebagai upaya menjawab kebutuhan gaya hidup para pecinta skuter matic premium di Indonesia. Sehingga lewat pilihan tersebut, pihaknya optimis warna ini akan mendapatkan sambutan yang positif di tengah masyarakat karena dapat meningkatkan kebanggaan saat berkendara. Untuk varian metallic red atau Ferrari red pada Yamaha N MAX 250-2022, terdapat pada ubahan warna merahnya, di mana bodi motor yang sebelumnya berjenis matte kini dirubah menjadi glossy, dengan tambahan stripping minimalis bertuliskan N MAX. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some
things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Emblem berkelir hitam itu terlihat pada sisi kanan dan kiri cover bodi motor. Pun demikian dengan panel bodi cover tangkinya yang memanjang dari underbone ke tengah. Warnanya hitam mengkilap. Nuansa hitam juga bisa dilirik dari bagian velgnya. Kombinasi tersebut menonjolkan kesan maskulin. Biasanya, awal tahun dan adanya pergantian warna bakal diiringi dengan kenaikan harga jual produk tersebut, tapi hal ini tak berlaku buat Yamaha N MAX 250-2022. Pasalnya, motor matic tersebut tetap bertahan dari harga di tahun lalu. Yamaha memang keren cuy. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.